बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिन पॉइंट टीवी के साथ मैं हूं नवीद अमान खान। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से मुल्क में तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात ने मुल्क की मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो सूरत इख्तियार की है वो बड़ी तशवीशनाक है। ज़ैनब, तैयबा, रिज़वाना, फ़ातिमा, ये वो चंद बच्चियां हैं जो इस मुआशरे की बर्बरियत का शिकार हुई। इनमें से ज़्यादा का जो उम्र का तयन अगर किया जाए तो वो 12, 13, 14 साल से ज़्यादा नहीं हैं। ये बच्चियां मुख्तलिफ़ घरों में या तो मुलाजमा रहीं, वो किसी भी सफाक शख्स की बर्बरियत का शिकार हुई। बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया, जिसकी वजह से फ़ातिमा है उसका इंतकाल हो गया है। फ़ातिमा पानी मांगती रही लेकिन उसे पानी नहीं दिया गया। रानीपुर की हवेली में तशद्दुद से दम तोड़ने वाली फ़ातिमा के साथ काम करने वाली लड़की सानिया मज़ालम के खिलाफ बोल पड़ी। बाजी पोचू बारा कराइंदी ऐं ज़ोर बोर ॼाराईंदी, हर कमु कराईंदी, जे ग़लति कंदी मांसि त पोइ माराईंदी, पाण पुॼंदी गोगा ॾींदी। पोइ चओ हिकिड़ो पंजाबी छोकिरो उनखे चवंदी तूं मारो, वरी हिक ॿिए खे माराईंदा हुआसीं। पोइ बीबी चवंदी त मारियो न, पोइ ज़ोर ॼाराईंदी न 3 कलाक, जे निंड फिटंदी त बि माराईंदी। बाथरूम में पाण गोगा ॾेई पोइ वाइपरनि सां मारींदी। बाजी राति ते इलाही मारियो हुई न, वरी आख़िर ते हिकु लत बि ईअं हुई ते पोइ मां मरां पई। वरी चईं थोरो सुबुह मज़ो कराईंदमि। मां सुबुह 10 बजे भॼी आयमि। पोइ सुती पई हुयमि, सुता पिया, मां पंहिंजो सामान खई भॼी ताला बना भरे भॼी आया मेरे। तानिया ने कहा कि जालिम मालकन खाने पीने को भी कुछ नहीं देती थी और दूसरी लड़कियों को भी फातिमा को मारने पर मजबूर किया जाता। उसे जब कभी बुखार हो जाता तो वो उसको दवा देने की बजाय वो उसको और मारती। फातिमा को कोई देखने भी ना आ सकता था, उसके वालिदैन भी उससे नहीं मिल सकते थे और हवेली की डाइन मालकन गुस्से में फातिमा को घंटा घंटा वॉशरूम में बंद रखती थी और मेरी आंखों के सामने फातिमा तड़पती रही, मगर हमें साथ देने की इजाज़त नहीं थी। फातिमा की साथी ने बताया कि हवेली की मालकन इंसान नहीं डाइन थी। उसने मार मार कर फातिमा के बाजू तोड़ दिए, वो पेट में मुक्के मारती थी और मकतूला फातिमा की वो फुफ्फोजात बहन सानिया ये तमाम अहवाल बताते और सुनाते हुए ज़ारो कतार रो पड़ी। रानीपुर के नाम निहाद पीर असद शाह ने फातिमा के साथ ज़्यादती की और उसे कत्ल कर दिया और रानीपुर ही के एक और नाम निहाद पीर सुहेल शाह के घर से एक 20 साला मुलाजमा गायब हो गई। कैसे गायब हो गई ये अभी तक कोई नहीं जानता। बस नाम निहाद पीर सुहेल शाह ने बच्ची के वालिदैन को फ़ोन करके ये बता दिया कि उनकी बेटी घर से गायब हो गई है और कभी इम्कान यही है कि वो बच्ची भी कत्ल कर दी गई है। सिंध के निगरान वज़ीर आला जनाब जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने इस वाक़े की इंक्वायरी के ऑर्डर्स कर दिए हैं और जो सखर डिवीजन के कमिश्नर हैं उनको फौरी तौर पर वाक़े की छानबीन करके रिपोर्ट करने का हुक्म सादर कर दिया है। कुछ अर्सा पहले आपके इल्म में होगा ज़ैनब कत्ल केस हुआ था। आपके इल्म में होगा कि ज़ैनब कत्ल केस में उसके मुजरम को फांसी की सज़ा हुई थी और जब तक इस तरह के कातिलों को फांसी की सज़ाएं नहीं दी जाएंगी या कड़ी सज़ाएं नहीं दी जाएंगी उस वक्त तक मुआशरे में कानून की अमलदारी यकीनी नहीं होगी। मुल्क से ऐसे वाक़यात का खात्मा मुमकिन नहीं होगा। हमारे मुल्क का ये रुझान इस कदर खौफनाक है कि इससे हमारे सर शर्म से झुक रहे हैं। हमारी रियासत इस सिलसिले में कोई इक़दाम नहीं करती, कोई कवानीन नहीं बनाती, कोई उसके ऊपर अमलदारी नहीं होती और वो हो भी कैसे सकती है कि जो रियासत के बड़े हैं उन्हीं के घरों में ही तो ये जुल्म होता है, वही तो ताकतवर होते हैं, उन्हीं के घरों में तो ये बच्चे मुलाजमत करते हैं और वो गुलामी की ज़िंदगी गुजारते हैं और चंद टकों की खातर या सिर्फ़ एक वक्त की रोटी की खातर वो अपनी गुलामाना ज़िंदगी वहाँ पर गुजारते हैं। ना उनकी उसमें इज़्ज़त महफूज रहती है और ना उनकी जान महफूज रहती है। कोई NGO, कोई ह्यूमन राइट्स की NGO, को ख़वातीन के हुकूक़ की NGO सामने नहीं आई और किसी भी तबके से, मुआशरे के किसी भी हलके से या तबके से कोई ऐसा इज्तिमाई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया जो हौसला अफजा होता, जिससे इस हुक्मरान तबके पर, इस मुआशरे पर और ऐसे ज़ालिमों पर प्रेशर पड़ता या कोई उनके ऊपर दबाव आता। हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं ये मुआशरा इंसानों का मुआशरा तो नहीं कहला सकता। कोई भी शख्स ये गवारा करेगा कि किसी की बच्ची को या आप ये देखिए कि किसी मासूम शख्स को चिमटे गर्म करके लगाया जाए उसके बदन पे या हैंगरों के साथ मारा जाए और ऐसे मारा जाए कि वो उसकी हड्डियां टूट जाएं। हमारे इस मुआशरे की में कोई बेहतरी की तवक्को नज़र नहीं आती, ना हुकूमत इसमें कोई अपना किरदार अदा करती है
اور نہ ہی ہمارا معاشرہ کوئی کردار ادا کرتا ہے، نہ ہمیں اسکولوں کالجز میں مساجد میں کوئی بھی ایسا تربیتی عمل ہے جس کی وجہ سے یہ بتایا جائے کہ انسانوں کے ساتھ انسانوں کی طرح کا سلوک کیا جانا چاہیے۔ ایسا تو سلوک جو دیار غیر ہے، جو مغرب ہے، ایسا تو سلوک ان معاشروں میں تصور بھی نہیں کیا جاتا جیسا ہم انسانوں کے ساتھ اور معصوموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ریاست اگر تمام پاکستانیوں کو روزگار فراہم کرے، باعزت روزگار فراہم کرے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مجبور ہو کر کسی بھی دوسرے دولت مند کے گھر میں چند ٹکوں کی خاطر یا روٹی کی خاطر ملازمت اختیار کرے گا یا غلامی کرے گا۔ لیکن چونکہ ریاست یہ چاہتی ہے کہ ایسے غلام اور ایسے نوکر موجود رہیں سوسائٹی میں تاکہ اس کا بھی نظام چلتا رہے، یہ ریاست کی ضرورت ہے کہ اس کو غریب، مفلوق الحال، بدحال اور ان پڑھ طبقہ چاہیے تاکہ وہ ان کی اس طریقے کی غلامیاں کرتا رہے۔ جب تک ریاست کا یہ منافقانہ رویہ رہے گا، میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک سے اس طرح کے ظلم اور بربریت پر مبنی واقعات رکیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ریاست کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا، ریاست کو قوانین کا اطلاق کرنا ہوگا، ریاست کو ہر شہری کو وہ تحفظ دینا ہوگا، اور ریاست ہی کو تمام پاکستانیوں کے جان مال اور عزت آبرو کی حفاظت کی عملداری کو یقینی بنانا ہوگا۔ ہماری جو عدالت ہے، ہماری عدالتیں بار بار سو موٹو ایکشن لیتی ہیں، لیکن وہ بڑوں کے معاملات میں سو موٹو ایکشن لیتی ہیں، انہوں نے کبھی کسی چھوٹے کے معاملے میں تو سو موٹو ایکشن نہیں لیا۔ ایون آپ یہ دیکھیں، اس میں اور زیادہ طرفہ تماشا یہ ہے کہ جو ملزمان گرفتار ہوتے ہیں ان کو ضمانتیں دے دی جاتی ہیں، اور خاص طور پہ اگر کوئی خاتون اس میں ملوث ہوتی ہے تو خاتون کو ضمانت دے دی جاتی ہے۔ اس میں خاتون یا مرد ہونے کی کوئی تفریق نہیں ہے، ملزم ہے، مجرم ہے، کوئی مرد یا عورت نہیں ہے۔ جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ بھی تو بیچاریاں بچیاں ہیں، وہ بھی تو عورتیں ہیں نا، وہ بھی صنف نازک ہیں، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ ریاست یا عدالت برداشت کر لیتی ہے، لیکن جو عورت ظلم کرتی ہے اس پر اس کو رعایت دے دیتی ہے ریاست بھی اور عدالت بھی، اور اس کو ضمانت بھی دے دیتی ہے۔ ریاست اس میں ایک قسم کی پارٹی بن جاتی ہے، اور وہ جو ظالم ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پروٹیکشن دیتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کیس مظلوم کے حق میں نہ جائے، ظالم کو اس کا فائدہ پہنچے۔ تو جب ریاست کا یا عدالت کا یہ رویہ ہوگا تو اس ملک سے ظلم اور بربریت ختم نہیں ہے۔ ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ریاست کو ہر پاکستانی کی عزت اور روزگار کو یقینی بنانا ہوگا، تبھی تمام پاکستانی اپنے گھروں میں بہتر محفوظ زندگی گزار سکیں گے اور عزت کی روزی کما سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے